कौन कृष्णा श्लोकटा कौन गिरिधारी यानस्ता नरराजन न प्रमादित करहिचित धावन निमिल्यवा नेत्री न स्खलित न पते दीह। हाँ हाँ सेमती आसे सब भूली जाती से कृष्ण को भूली और तुम संसार को आसे भूलियाटा तो मनुष्य स्वाभाविक धर्म है। स्वामी महाराज कहते भूलवाटा गोटे कमांड थी मनुष्य मात्र भूल कर से भूल सी यहाँ आम रोग गोटे आम श्लोकटा पढ़ाई मन रख आउे कह हाँ कह दिया वो तो मनटा थंडा हो कहीं स्कले न लेखा है स्कले न लेखा स्कले लेखा है न स्कले पते दी संस्कृत को देवनागरी भाषा ना स्पष्ट करियो लाउडली मैं थोड़े धीरे धीरे पढ़ुली विष्णु महाराज ना विष्णु महाराज बोधे गाली करते कहले स्पष्ट करी लज्जा छाड़ी पढ़िया दरकार प्रथमे कले आमर कंठ जो साधना गोटे हम देवनागरी भाषा ना सहज उच्चारण हुए हम धीरे धीरे हम कौन करिया ये जो भागवत धर्म चक्षु बंद करिबा चक्षु खुली मध्य धाइले आर पतन होबनी जने जोर दौड़ू बा कम कम धाऊ से पतन संभावना अच्छी चलिए अर्थ कर्म मार्ग जोगी मानकर मार्ग ज्ञानी मानकर अपेक्षा भक्ति धर्मर उत्कर्षता प्रदान कर कौन सी क्षति ना भ्रष्ट ना क्षति ए कि ना धर्म जन भजन कीर्तन किसी कर त्यागी भूमिका आदि से संपूर्ण रूप तार इंद्रिय को संयत कर न पारला यदि से वैवाहिक जीवन को भी दाम्पत्य जीवन को स्वीकार कला से किसी क्षति ना कहीं से से भजन कीर्तन कर बसे से अवश्य संपूर्ण त्यागी रूप जो आस्वादन होता सेटा अलग कथा किंतु भजन नष्ट बन तार हम कि सनातन प्रभु ब्रह्मचारी थे नाली कपड़ा धारण करते दीक्षित सी कि कौन जहाँ से संसार प्रवेश कले परिवार तो उन्मुखी करेले ना जहाँ ये हूँ भजन भक्ति मार्ग एमती गोटे मार्ग ये क्षति केवे ना लाभ ही लाभ ये हाँ सेमती किसी जन था जो मैंने से माली फाड़ी फोपाड़ी दी पढ़ाती जो मान संस्कार अभाव जो मान से प्रकार संस्कार स्वीकृतिर अभाव जो मान को टाणी टाणी अणा जाए था श्रद्धा न था जो मान को विशेषकर अपराध जो मान करती से कथा लगा किंतु वस्तु तो भक्ति मार्ग रे कौन सी क्षति ना ये
भक्ति मार्ग भाग धर्म हूँ अंगी कहगला आज अंगी भक्ति धर्म को अतिक्रम जो मान बा उल्लंघन करी अन्यान्य सब सामयिक धर्म लोकाचार धर्म विभिन्न प्रकार कपोल कल्पित धर्म विभिन्न प्रकार मनुष्यर रुचि अनुसार प्रचलित धर्म को जो माने पालन करुछंती भक्ति धर्म को परित्याग करी उल्लंघन करी सेठी दोष लगला तांको दोष सेटा से आत्मकल्याण हेनी बरं अन्यान्य धर्म को त्याग करी सर्वधर्मान परित्यज्य कहीं कहल वाटा सबु धर्म को त्याग कर कल मोरी पाखे शरणागत भगवान पाखे शरणागत रहा भाग धर्म यही हूँ भाग धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज माम एकं मोर पाखे शरण हो बस अब सब धर्म को त्याग कर कहले धर्म तो तुम्हें तैयारी कर महाराज कि कौच एपटे सब धर्म को त्याग कर कहल भाग धर्म को ग्रहण ये कहला भाग धर्म हूँ निर्भय धर्म अन्य धर्म सभय भय अच्छी अन्य धर्म को भाग धर्म को प्रत्याख्यान करी उल्लंघन करी त्याग करी जो मैंने अन्य धर्म को ग्रहण कर दोष लगे से दोषी से सब भगवत प्राप्तिर जन्य ये भक्तिपथ होते भ्रष्ट हे भक्तिपथ भ्रष्ट हो अन्य धर्म को आदर कर भगवत प्राप्तिर जन्य पृथक पथ अनुसरण करा अतिशय दोषेर कारण कहगला भगवत प्राप्तिर जो माने वास्तव में भगवत साक्षात्कार भगवान को दर्शन करने चाहते से माने यदि भक्ति मार्ग को भाग धर्म को भक्ति धर्म को त्याग करती ताहले सेटा अतिशय दोषर कारण एटा जो माने अन्य सब धर्म को अनुसरण करछंती भगवत प्राप्ति पाई जो माने अन्यान्य धर्म को अनुसरण करुछंती सेटा अतिशय दोषर कारण हब तार्थ भगवान को द्वारा जबई प्रोक्ता भागवत धर्म कहला भगवान के द्वारा जब कह जाए यही धर्म ग्रहण करिया कथा किंतु अन्य धर्म जो आश्रय कर अतिशय दोष से भगवत प्राप्ति हो पारे तो लक्ष्य अन्य कौन हो पारे भगवत प्राप्ति हेनी तांकर यही कारण शास्त्र कहते श्रुति स्मृति पुराण आदि और पंचरात्र विधि व्यतीत ऐकांतिक श्री हरिभक्ति उत्पादर कारण श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विना ना कौन उत्पाद हरिभक्ति वैसा कौन ऐकांतिक भक्ति हरिभक्ति उत्पादन हेनी से सब उत्पात भक्ति पागला उत्पात भक्ति जो श्रुति स्मृति पुराण जो वर्णना पंचरात्र नारद पंचरात्र आदि ये जो विधि विधान कहुए ये सब जो मैंने पालन करती अन्यान्य सब धर्मर नीति नियम को पालन करती सेटा कहला उत्पात धर्म कलोर उत्पात कहगला उत्पात से व्यभिचार सृष्टि हम ऐकांतिक हरिभक्ति हेनी से उत्पात कहगला ऐकांतिक हरिभक्तिर उत्पात एव कल्पते उत्पात सृष्टि हम श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना श्रुति शास्त्र पंचरात्र पुराण आदि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना उत्पात एव हरिभक्ति
कल्पते ऐकांतिक हरिभक्ति उत्पात कल्पते हरिभक्ति हेनी से उत्पात कहला व्यभिचार एम जगत जिते सब भक्ति मार्ग आत्मधर्म को भाग धर्म को छाड़ी जिते सब जगत धर्म सृष्टि होती एमाने वास्तव में उत्पात कर जगत में व्यभिचार सृष्टि कर एकमात्र भगवत प्रवर्तित भागवत धर्म ही जगतर कल्याण पाई आवश्यक भगवान के द्वारा सृष्टि ये भागवत धर्मरत व्यक्तिर वर्णाश्रम धर्मे अधिकार ही नहीं। ये भागवत धर्म को जो आश्रित करछंती वर्णाश्रम धर्म ताकर कौन सा आवश्यक नहीं कहीं वर्णाश्रम धर्म गोटे लौकिक धर्म लोकाचार धर्म समाज गोटे श्रृंखला करने श्रृंखला समाज रे गोटे स्वच्छ समाज को गठन करने पूर्व पूर्व जन्मर कर्म अनुसार निज निज वर्ण आश्रम व्यवस्था कराई मनुजी द्वारा एथिरे वर्णाश्रम धर्म को जदि पालन करिए जने कड़ाकड़ी भाव शास्त्रानुगत भाव तार पुण्य हम तार ऊर्ध्वगति से जन्म हो किंतु भगवत साक्षात्कार हेन से चारि वर्णाश्रमी जदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म साजिले निरय पड़े मजे जे वर्ण हो जो आश्रम हो जदि कृष्ण भजन करूनी सी ताहले तार पतन तार तेणु मुख्य कथा है भगवान को भजन करिया दरकार हरिभजन जदि करुच हरिभजन होची आत्मार धर्म वर्णाश्रम धर्म शरीर धर्म गोटे शरीरटा परिचय देना ये अमुक बोलिक शरीर भितर आत्मार कौन वर्ण अच्छी ना कौन आश्रम अच्छी आत्मा वर्ण आश्रम ऊर्ध्वे ये गोटे अलग तत्व भगवत अंश ये किंतु शरीर तार कर्म अनुसार से उत्थान पतन होची उच्च नीच होची विभिन्न प्रकार कर्म करुची से अनुसार समाज रे ताको स्थिति मिलुची से अनुसार से कर्म लिप्त होची फल भी भोग करुची जन्म जन्मांतर धरी से घूरी बोलची जीवात्मा तेणु भागवत धर्म ही होची एकमात्र आत्मधर्म जोड़ा भगवान के द्वारा प्रवर्तित से कौन सी अन्यान्य धर्मर प्रभाव ना से ये वैष्णव धर्म अतएव वर्णाश्रम धर्मेर अनुष्ठान करा बा ना करा এই বিচার এইখানে आनिबार प्रयोजन নাই वर्णाश्रम धर्मर विचार करिबा बा न करिबा मान वर्णाश्रम धर्म जो अनुष्ठान समाज रे जेते दिन जने अछंती वर्णाश्रम धर्म पालन करिया दरकार नले समाज विशृंखलित हो जिवो ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म जदि न करियो क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म जदि न करियो शूद्र शूद्र कर्म जदि न करियो वैश्य वैश्य कर्म न करियो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी निजर आश्रमचित कर्म जदि न करियो ताले समाज रे व्यभिचार सृष्टि हो ये सत्य चित हो जाने किंतु जन जदि को जाचन कला आश्रित है भगवान पर पूर्ण शरणागत होगा हे प्रभु तमे ही मोर मुहि तमर बास यही भाव में जो मैंने संबंधीभूत होती सद्गुरु आश्रित ही प्रामाणिक पथर आसुँच सब सत्संग भर जो रोच परमार्थ अनुशीलन कर वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान को अनुष्ठान कले चलो न कले चलो ये प्रकार विचार आवश्यक ना ये आवश्यक नहीं ये गोटे अलग आत्मार धर्म ये आवश्यक ना ये तो वैष्णव धर्म गोटे शूद्र कुलधूत व्यक्ति मध्य समाज रे जार स्थिति की निम्न कहुई किंतु सद्गुरु आश्रित अधिकार दिया भगवान को सेवा करने तार कारण यहाँ कि जदिन पर्यंत से प्रामाणिक सन्थ पाखे आश्रित होनी भगवान को प्रतिनिधि मान द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनी से दिन पर्यंत समाज रे जदि से रोची तार तार वर्णगत आश्रमगत अधिकार को नहीं रहा दरकार जदि थरे आसीगला ये मार्ग को सद्गुरु पाखे आश्रित होगा ताल तार वर्णाश्रम धर्मर जेते अनुष्ठान समाज से छाड़ी ये सब धर्म को छाड़ी ये धर्म आसला सी ये तार से भाव में अधिकार मिले कि समाज अधिकार ना समाज रे भगवत विग्रह पाखु जावाई समस्त अधिकार ना
कहीं समाज रे नियम रखाई विग्रह पाक से मैंने जीवे जो मैंने उच्च कुलोद्भूत विपर गोष्ठी जो मैंने अन्य कौन आश्रम वर्णर अधिक सीटा ना कि भगवत धर्म को जो जाजन कर सद्गुरु प्रामाणिक संत पर आश्रित होती अधिकारित्व दि जाए भगवान को सेवा करने सेवा करने आउ कौन से ना सेवा कर अधिका जाए ताबले जाए कोई होम फोम कर जग ये सब कह जाए गोटे अलग मार्ग भगवत सेवाई दिखाई भगवान को सेवा करें भजन करें कीर्तन करें ये कहले अतः वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करा बा ना करा ये विचार एठी आनिबार प्रयोजन ना भागवत धर्म रे ये विचार आनिबार प्रयोजन ना ये विचार जो आणुचंती तांकर बुद्धि ही माने संकीर्ण काज विशेषकर पर्याप्त शास्त्र बुद्धि ना सीठी जतक्षण पर्यंत संसार वैराग्य ना आसे से पर्यंत कर्म समूह करिवे बुझल जदिन पर्यंत संसार वैराग्य ना आसी संसार कर्म करिया दरकार आ संसार करिपालनी बोझ हो गला पला आसिलो किंतु बहुत हो ठीक नहीं केते अछंती संसार बोझ नहीं पारियोनी हे भाई छोड़ घर द्वार चल हरिद्वार पड़ा किए से जंजाल पड़े से ठीक नहीं वैराग्य वास्तव वैराग्य आसा दरकार वास्तव में संसार को देखिले वितृष्णा हवा दरकार से प्रकार भरी भजन करने गोटे पटे वैराग्य गोटे पटे भगवान भजन करने अनुराग गोटे पटे वितृष्णा गोटे पटे भजन तृष्णा आसो गोटे पटे वितस्पृहा गोटे पटे स्पृहा गोटे पटे घृणा ये विरक्ति लगे गोटे पटे लोभ आसो भगवत भजन करने मन लोभ आसो यही स्थिति जड़े संसार छाड़े चलो तावत कर्माणी करी तो निर्विद्य त्यजावता से दिन पर्यंत जगत कर्म कर जदिन पर्यंत कर्म प्रति निर्वेद न आसी आ कर्म प्रति निर्वेद आसी जाना के जो हरि कथा शुणापे लोभ आसी मन भितर जितेबले मत कथा श्रवणाद श्रद्धा जावन न जायते भगवान कहते संसार से दिन पर्यंत कि तुम कर्म कर जिते दिन पर्यंत तुम कर्म प्रति निर्वेद न आसी वितृष्णा न आसी किंतु कर्म प्रति निर्वेद केतले आसो जान संसार संभाली पार्लनि संसार को पोषी पार्लनि अर्थ रोजगार कर पार्लनि कर्मक्षम हो पार्लनि सब छाड़ दे पलास यहाँ नुहे वैराग्य ताकू कहुए संसार संसार प्रति प्रकृत वैराग्य जिते दिन पर्यंत मोर कथा मोर भजन मोर रूप दर्शन मोर यही प्रकार मत कथा श्रवणाद ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पदन पाद सेवन बंदन एसब प्रति जिन पर्यंत श्रद्धा आसेनी से दिन पर्यंत कर्म कर जदि श्रद्धा आसीगला ये श्रद्धाटा वृद्धि है दिन को दिन ताहले तुम संसार त्याग कर चलो यही स्थिति संसार त्याग करा जाए कंडीशन रखी ना कंडीशन रखा गला श्रद्धा आसा दरकार देख प्रैक्टिकल देख जो मैंने वास्तव विचार कर वास्तव हरिभजन करिया दरकार से मानकर स्थितिटा टिके मजबूत हो जाए मार्ग में कि जो मैंने परिस्थिति चाप पड़ुं बाध्य बाध्य कर गोटे अनिच्छा सत्वे आसी जाती से माने जदि वास्तव अपराध न कर जदि वास्तव सद्गुरु आश्रित हो माने परमार्थ पथ प्रति निष्ठावान हे ताहले तिष्ठिजे जदि से पूरा निष्ठार अभाव हो जो संस्कार को नहीं धरी आसते से संस्कार ही बलवत्तर से तिष्ठि पारती पथरे देखा जाए जो मान को टाणी आनी से रोना पूरा अनंत से घनश्याम सब डाकी डाकी आनी रही कि छिटी पड़े सब कहीं रही तो मान श्रद्धार निजे विचार करी चिंता करी जो मान आस रोच जहाँ को इच्छा न टाणी आने से भाई एपट सेपट हम एमती हुए देखा जाए पूर्व संस्कार गोटे काम करे भगवत कृपा भी काम करे विष्णु कृपा काम करे
ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କର ତାବତ କର୍ମାଣି କରିବେ ତ ନିର୍ବିଦ୍ୟତେ ଯାବତା ମତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣାଦ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବନ ନ ଯାୟତେ। ମୋରି କଥା, ମୋରି କୀର୍ତ୍ତନ, ମୋରି ସେବନ, ମୋରି ପୂଜନ ପ୍ରତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସଂସାରରେ ରୁହ, କର୍ମ କର, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମୋରି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ପୃହା ତୀବ୍ରତର ହେଲା, ତୃଷ୍ଣା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପିପାସା, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁମେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ ଚଳିବ। ଜଣେ ଆସିଥିଲା ନା କିଏ ମଝି କେତେ ଦିନ ତଳେ, ତା ନା କ'ଣ, ଡ୍ରାଇଭର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର, କ'ଣ ନାଟା ତାଙ୍କର, କ'ଣ ନା ଆସୁଥିଲେ, କାଳିଆ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବାପାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବସିଥିଲି ସେଠି, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଥଉଛନ୍ତି, ସେ ଥଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଇ ଆର ଡାଇଲଗ୍ କାମ କରିବନି, ଭାବିଦେଲି, ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ ଯେ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ମୁଁ। ସେଇଠି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଠି ହେଲା ବାପା ତୁ ଭଳିଆ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତୁ ତା କରିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ପୁଅଟା ଦିଏ। ସେଇଠି ଆପଣ କରି କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ସେପଟେ ହେଲେ ତାକୁ ତୁ ତାର ଏଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଅଲଗା। ମୋବାଇଲ୍ ମାରିଲି, ମୋବାଇଲଟା ବି ଦେଇଦେଲେ, ମୋବାଇଲଟା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରହିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଟ୍ରାଟ୍। ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ଭାଇ। ପୁରା ବରେଇବ ପୁରା, ମାନେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଆଉ ରଖିବନି ଆଉ ସଂସାର ସବୁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ମାନେ ମୁଁ ବି ଶେଷରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ରସିକା, ଆମେ ଟିକେ ରସିକା, ମୁଁ ସେ କପଡ଼ା ବି ତ ଦେଇଦେବି, କିଛି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଧୋତି ବାନିଆନ ଦିଆଗଲା, ମାନେ ସତ କଥା କିଣିକି ଦିଆଗଲା, ଧୋତି ବାନିଆନ ସବୁ ପୁରା, ସେ ବି ତା ଲୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ସବୁ ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ, 3 ଦିନ ନା 4 ଦିନ, ଲାଷ୍ଟିଂ କେତେ ଦିନ ଗଲେ, 4-5 ଦିନ, ସପ୍ତାହଟେ ଯାଉଥିବ ବୋଧେ। କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ ସେ କେତେ 2,500 ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମା ଏତିକି ମାସ ରଖିଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରଖିବି। ଗଲା ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଯାହା ନେଇଛୁ, ହଁ 6-7 ଦିନ ରହିଲି, ଖାଇଲି, ଯାହା କାଟିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଲା ନା, ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ମାନେ ନିଅ ଭାଇ ତମେ। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ସବୁ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିରକ୍ତି ପଳାଇଛି ସଂସାରରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଗାଳି କରିଥିବ କି ବାପା ଗାଳି କରିଥିବ, ସାଙ୍ଗ କିଏ ଗାଳି କରିଥିବ, ଆସିଲା ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ କୁହାଗଲା ନା କ'ଣ, ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ କରାଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଦାହ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନେଲା ସଂସାରରେ, କିଛି ନେଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ବି ନେଇପାରିଲାନି। ଭାଇ କିଏ କାହାର ସଂସାରରେ ଆମେ ବି ଦିନେ ମରିବା, ଆଜି ଅଛେ କାଲିକି ମରିବା, ସବୁ ଶ୍ମଶାନରେ ସବୁ ବୈରାଗ ଭାବ ପଳା ଆସିବ। ମାନେ ପୁରା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେମିତି ବୈରାଗୀରେ କହିଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର। ଘରକୁ ପଳା ଆସିଲା ପରେ ଭଜାଜି ଟିକେ କରେ, ଛାଙ୍କା ଛାଙ୍କି କରେ ବୋଲି କହିବେ। ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ ଏଇଟା, ମର୍କଟ ବୈରାଗୀ। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ କିଛି ଖାଇବନି, ସେ ମାନେ ପୁରା ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଚୁବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଠାକୁରଜୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଜଗତର ଜଞ୍ଜାଳ ପ୍ରତି, ଜଗ ଜଞ୍ଜାଳ ଛୋଡ଼ କେ ବର୍ଷା। ସ୍ୱସ୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ ସଂସାର ପ୍ରତି, ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତୀବ୍ରତର, ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଘର ଦ୍ୱାର, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଚଳିବ, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ଘର ପରିବାରରେ ମୋର ଭଜନ ହେଇପାରୁନି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିକୂଳ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଧନ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅନୁଭବ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ,
ଅବଶ୍ୟ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ବର୍ଷ ତାର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଦେଖାଇଦିଅ। ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେବ, କେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବ, କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ, କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେତେ ଭାଉଜ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଏମିତି ହେଇ 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 ଶେଷରେ ଜଣେ ଏ ପଥକୁ ଆସେ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସୁକୃତି ପୂର୍ବ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣିଲେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ, କରି 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 ଶେଷରେ ଆସନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେରଳରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସନ୍ତୋଷରାମ ଥିଲାବେଳକୁ ନା ସେଲମରୁ ବୋଧେ ପଳାଇଥିଲା, ତମେ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ସେ ଆସିଲା ଏମିତି ସେବା କଲା, ଗୋଟେ ପତ୍ରଟି ମୋତେ ପକାଉଥିଲା, ଝାଡ଼ୁ ମାନେ ପୁରା ମଠାଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ପୁରା ସତରେ ଏତେ ଝାଡ଼ୁ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଲ ଆମେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଏତେ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଝାଡ଼ୁ ତ ଦିନରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାର, ମାସେ 2 ମାସ ରହିଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ସେବା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭାଇ। ତାପରେ ତ ପଳେଇ ହେଲା, ତାପରେ ନିଜେ ଥରେ ଟିକେଟ୍ କରାଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା, ଥରେ ଏମିତି ଦେଇକିରି 3 ଥରକୁ ତାକୁ ପଠାଗଲା। ଯେତେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନା ଆସେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମସମୂହ କରିବେ, ଅଥବା আমার ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣାଦିତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନା ହୁଏ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମସମୂହ କରିବେ। ଏଇ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋରି କଥା ଆଦି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର। ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନଥିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ପଳେଇବି ଯେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜମାନେ, ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲେ କିଏ ପଚାରିବ? ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଯିବ କିଏ ମୋତେ ଦେଖିବ? ବୈରାଗପୁରକୁ କହିଲା ଭଳିଆ, ଘରେ ଥିଲେ ମୋତେ କିଏ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ସିଧା କହିଲେ ପରା, ଘରେ ଥିଲେ ମାତାଜୀ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଠି ବାହାଜି ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆରେ ଭାଇ ଏମିତି ଏଇ ବିଚାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ନା, ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି। ଆଗ ପଛ ବିଚାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଆରେ ମରିବ ଜିଇବ, ବାସ୍ ତମ ପାଇଁ ମରିବ। ମାର ବିରାକୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଲେ ତ ମରିବା, ଯୋଡ଼ିଲେ ତ ଭଜନ କରିବା, ଯୋଡ଼ିଲେ ତ ଖଟିବା, ବାସ୍ ସେବା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିବା। ସଂସାରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା, ସଂସାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସଂସାର ବି କଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା, ବାସ୍। ଦୁଃଖ ଅଛି, ସଂସାର ଦୁଃଖ, ଠାକୁର ପାଖରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏଠି। ସଂସାରରେ ମରୁଛେ, ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିକି ମରିବା, ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ନିୟମ ଏଇଟା। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଖାଇଲେ ପାପ ଖାଉଛେ, ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ ଗୀତାର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ହଠାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପଥକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ନିଜର ପକେଟ୍ ମନି ଫଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଗଲାନି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପଚାରିବ, କିଏ ମୋତେ ସେବା କରିବ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ କିଏ ଦେଖିବ, କେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇ କିଏ କାହାର, କିଏ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆରେ ନିଷ୍କପଟ ସେବା କରିଥିଲେ ତାର ମହିମା ହିଁ ଚମତ୍କାର ଅଲଗା ହେ, ତା ସେବା ଅଲଗା। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫଳ ଦେବେ। ଗଛ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରୋପଣ କରିଛେ, ତା ଫଳ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ। ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଏ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଏନି, ଫଳ ତ କିଏ ହେଲେ ଖାଇବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଫଳ ଥାଏ। ଏ ମାର୍ଗ ଏଇ ପ୍ରକାର।
आज को मुँह लगे मुँह खाइबी ये तो संसारी चिंता ये भजन भक्तर वैष्णव चिंता ना ये विश्वास करिया दरकार भगवान पाखु अच्छी भगवान व्यवस्था करिए व्यवस्थापक सी भाई जोटी रखिए रखिए जोटी मारिए मारिए पास कौन करिया आ देख मठ रोच जदि थरे जदि भविष्य चिंता मुंड भितर पशिगला ना प्रवेश कला से बड़ ग्रह कोरोना भी बड़ डेंजर से भाई तुम अतिष्ठि पार भगवान करंतु का मुंड भितर सब प्रवेश न हो ये हेनी अवश्य जो पूरा चलती अनुष्ठान किंतु अन्य जो भजन कीर्तन होनी पाठ कीर्तन होनी कि ना से खाली टुंगाई बसी कौनटा चिंता कर यही सब चिंता आस जागतिक चिंतन फिर भविष्य चिंतन केते तो चिंता कर कहीं जीवनटा बेकार करदेली घर द्वार छाड़ी आसिक पाठशाठ पढ़ते चाकरी करते बाहाचुड़ा होता केते आनंद लोक गाड़ी घोड़ा स्कूटी फुटी धरी बुलूँ ये सब छाड़ी नंडा हो शरीरटा को विकृत कर कौन बेकार जीवनटा बेकार होगला भावुं केते भाभी भाभी शेष पड़ों कड़े तार कारण हूँ से आनंद पाऊना गोटे भजन सत्संग आनंद पाऊना से भजन सत्संग जो गोटे आत्मार जो प्रसन्नता जो कला जेनात्मा संप्रसिद्धति जो कहला ये से पाई पारना ये से शरीर क्षुदा प्रबल रोचे धावी दौरान क्या कथा कौन मु तो निजे भावुली भाई मायापुर रे प्रथम थर प्रथम ब्रह्मचारी गेस्ट हाउस दायित्व देदेले महाराज जी आ गेस्ट हाउस दायित्व तो निष्ठार करिया पड़े गुरुदेव कहते माने से आसवे सब शनिवार रविवार बा 3-4 दिन सब कलिकतार सब आसवे सब से माने कि बुढ़ा बुढ़ी ना कलिकतार जिते सब भिजिटर्स देखियो बापा माँ को नियंत्रण से प्राय बंगाली मैंने सब यंग सब आसे आसती रुहती मस्ती बुलती सी उत्सव चलती फंक्शन जेकोसी से गला मठटा फांका फांका लगे से सहित मिसी जाए तो सहित बैडमिंटन खेलुआर क्रिकेट खेलुआ छुआ सहित मतलब से साधु भाया लगुन मजा चलता गोटे इंग्लीश हिंदी बंगाली ओडिया कथबार्ता सहित थंडा ही पी दूर नुआ जो छाड़ी घर जा घरे जो पूरा विचारटा थिला संसार से विचारटा से जो सब कार फार सब जी गेटा खोलती मत भल लगे भाई केते आनंद जाऊँ मो गोटे नंडा मुंडी हो पड़ी बेकार कहीं आस्वादन होता किसी कथा से गोटे त्यागीर आस्वादनटा मिल नाला किछि दिन रहिला परे गुरुदेव गुरु वैष्णव कथा शुणिला परे सेवा कलापर धीरे धीरे संस्कार गोटे तापर आस्वादन लाइफ मार्गर कौन कि प्रथम हेनी प्राथमिक स्तर जो आसती यदि प्रकार हरिकथार अभाव हो रही पार केवे रही पार से ये हूँ असुविधा ये जो मान को मिलूनी सब से चित्त तो धाइब कड़े मनटा तो किसी कम कर ना कहना मन बर्तमान हरिकथा हो ना तुम कौन कर मोबाइल देखी था किए गोटे गप कर किए गुड़ शुई था ये शुई कर मन बहुत चिंतन करनी एत सहज नुहे से बाध्य कर गुरुवार को तैयारी कर गोष्ठी गोटे से बड़ दुख लगे भाव तार एवं भावे भाविले केत बड़ माने दुर्वासना मन सब एकमात्र भक्ति द्वारा ही श्री गुरुदेव आश्रित हैया भगवत भजन करिवे। गुरुदेव को आश्रित ही भगवान का भजन करिए भक्ति द्वारा ये हूँ मार्ग आदौ गुरुपदाश्रय प्रथमे सद्गुरु को आश्रित भले ही आम समाज रे जेते ज्ञानी हो जिते आमर शास्त्र ज्ञान था जहाँ भी आमर था कि सद्गुरु आश्रित हवा दरकार ना हेनी प्रामाणिक गुरु को आश्रित हवा दरकार ना कहीं से माने भगवान को प्रतिनिधि से माने तांको दायित्व आम भाया बर्धमान को उद्धार करिया
ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକାରିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ମାନେ ସେ ପରମାର୍ଥ ପତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯେତେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେଠି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅବସାନ ପରେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନାମଦେବଙ୍କର, ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଦର୍ଶନ କଥା ବି ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ନାଚୁଥିଲେ, ତଥାପି ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କର। ଇଏ କହିଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଧିକଟା କ'ଣ ହୋଇକି ମହାରାଜ, ତୁମେ ତ ମୁଁ ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ଆସିଯାଉଛ, ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛ ମୋ ସହିତ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ତ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବିହାର ବିଳାସ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଆଶିଷ ତ କ'ଣ କରିବେ, ଅଧିକଟା କ'ଣ ହେବ? ପଚାରିଲେ ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ପାଗଳା, ଏଇ ଜୀବନରେ ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଭଜନ ଦେଖି ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁମ ସହିତ ଖେଳକୁଦ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା, ଏଇ ଶରୀରଟା ତ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ ନା, ଏ ଶରୀରଟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଦିନ ନା ଦିନେ। ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଇ ଶରୀର ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବନି, ଏଇ ଶରୀର ଏଇଠି ରହିବ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱରୂପରେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଲୋକରେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ, ବୁଲିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ମୋର ବିଧାନ ଏଇଟା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା। ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଯେଦିନ ଏ ଶରୀର ରହିଛି ସେଦିନ ସେ ତ ମୁଁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ଦେବି ଯାହା କିଛି, ଆଉ ଶରୀର ପ୍ରକଟ ପରେ, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରେ ବି ତୁମ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ବିହାର ବିଳାସ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତର ଫଳ। ଇଏ ଭଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏଇ ମାର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ଏଇଟା। ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ଭଗବତ ଭଜନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଜନ ହେବ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପରେ ବୋଲା হবে, ଏଇଟା ପରେ କହିଲେ ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, এই বিশেষণ পদটি থাকায় কর্মাদি মিশ্র ভক্তির কথা এই স্থলে আরম্ভ করা হয়নি। এই যে একমাত্র ভক্তি দ্বারা, তার অর্থ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ମିଶ୍ର ନୁହେଁ, କର୍ମ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ପୁରା ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ମର, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଗୋସ୍ୱାମୀପାଦ କହିଲେ ନା କ'ଣ, ଅନ୍ୟଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ୍ ଅନୁକୂଲ୍ୟନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଦିଅବାସ, ବର୍ଷା ନାମେ ଦିଅବାସ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ବାସ କିଶୋରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିବା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିବା ଆମେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ମର ବାହାଦୁର ନାହିଁ, ଜାଗତିକ କର୍ମର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଛିଟା ନଥିବ ଏଇଠି। ତାକୁ ଅନୁକୂଳ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ଅନୁକୂଳନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ଅନୁକୂଳର ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିବା, ବିରକ୍ତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ନା କ'ଣ। କଂସ ଯେମିତି ବିରକ୍ତି, ଶିଶୁପାଳ ବିରକ୍ତି ହେଇକିରି, କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା ବିରକ୍ତି ହେଉଥିବେ, ବିରକ୍ତ ସନ୍ଥ, ଯାହା ଆମର ବିରକ୍ତ ସନ୍ଥ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଏଥର ଭଲ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିରକ୍ତି ହେବନି, ବିରକ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେବାଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାର ବି ମନେ ରଖିଥାଉ, ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ସେବାରେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ କହିଦେବା ଦରକାର, ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ, ବୋଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 2-4 ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ କରିବ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ପୁନଃ ଆସିବ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ବିରକ୍ତି ଆସିଗଲା, ଆସିବ, ବିଗ୍ରହ ସେବା କର କି ରୋଷେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବାରେ ବିରକ୍ତି ଆସିବ ପ୍ରାୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ତ ଶରୀର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଶରୀର, ମଳମୂତ୍ର ମାଂସ ଭିତରେ ଶରୀରଟା ରହିଛି ଆମର। ତଥାପି ଏହି ଶରୀରକୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ତିଆରି ମାନେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ବିରକ୍ତି ଆସିଲେ ସେଠି କିଛି 2-4 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନଟା ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ସେଇଠି। ବିରକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି
दिन राति खोजुଛନ୍ତି କରି ବିରକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି। କେତେ କରିବ କହୁନ? ସେ ପୁରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିହେବନି ନା। ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଲେ ମା ଜାଣେ ଇଏ ତାର ଜନ୍ମିତ ଛୁଆ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ସର୍ବଂ ସାହା କୁହାଯାଇଛି, ଧରତୀ ମାତା ସଦୃଶ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣେ ପରିବାରଟା ମୋର, ସେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଗୋଟେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯିଏ ନା, ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର ବିଗ୍ରହ ସହିତ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି ବିରକ୍ତି ଆସିବନି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭାବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହିଁ ବିରକ୍ତି ଆସେ, ଆନନ୍ଦ ଆସେନି ସେଠି ଆମକୁ। କହିଲେ ଭାଗ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମ। ଭାଗ ଧର୍ମ ବ୍ୟତିରିକ ଯେତେ ସବୁ ଜଗତରେ ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୋଷଣକାରୀ ଧର୍ମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଟେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମନା କରୁଛେ, ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରେମ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାକୁ, ତାକୁ କାମ କଲା ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାହେଇଛି, ଭାଗ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ଇତର ଧର୍ମ ଅଛି, ଏସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଯୋଗ୍ୟତା। ଏଥିରେ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଇତର ଧର୍ମ, ଭାଗ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଧର୍ମରେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଲୋକମାନେ, ଝିଅମାନଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ୟ ଶରଣାଗତ ଜୀବର କଖନୋଇ ପ୍ରମାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ନା। କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣଗତ, ଆଶ୍ରମଗତ, କୌଣସି ଉପାଧିଭୂତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ସମାଜରେ ସ୍ଥିତି, ରୂପ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଅଯୋଗ୍ୟତା ନ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିବ, ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେଇଥିବ, ସେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସବୁ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶରଣାଗତ ନଥିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରିବାରର ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଥିବ, ପୁରା ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ତା'ପରେ ଆର୍ଟ ଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କରିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆର କଥା ଶୁଣୁନଥିବ, ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରୀତି କରିବେ ନା? ତା କାମଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଛୁଆ କିଛି କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ବେଦ ଭଳିଆ ମାନୁଥିବ, ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ। ତା ପ୍ରତି ସେ ଅପଦାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହଟା, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ତା ପ୍ରତି ରହିବ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶରଣାଗତ ମାର୍ଗ। ବୋଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନଥାଉ, ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଗୁଣ ଦେଖିବ ନା, ହେ ମାଧବ, ଗୁଣଲେଶ ନା ପାଇବ, କିଛି ଗୁଣଲେଶ ପାଇବନି, ଟିକେ ବି ଗୁଣ ପାଇବନି। ଯଦି ଗୁଣ ବିଚାର କରି ମୋତେ ନେବ, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ହେବନି। ତୁମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ତ ଜଗତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ତୁମେ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛ, ତୁମ ଜଗତରେ ମୁଁ କ'ଣ ନୁହେଁ? ତୁମ ଜଗତରେ ମୁଁ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୋତେ ତୁମେ ନେଇଛ ବାସ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ଯେଉଁମାନେ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଯାହାର ଥିବ, ତା'ର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ୍ଷତି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଦ ନାହିଁ, ତା'ର ପତନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶରଣାଗତ ନଥିବ, ତା'ର ପତନ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ଇତର ଧର୍ମ ଅଛି, ଏହି ଧର୍ମରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ସେ ଧର୍ମର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଜଣେ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ, ଏସବୁ ହେଇପାରିବ, ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ଯାହା କିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କର୍ମର ଯୋଗ୍ୟତା ବାହାଦୁର ନଥିବ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିବ, ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନଥିବ, କର୍ମ ବି କରିପାରୁନଥିବ, କୌଣସି ତା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ
ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଆ ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିଛି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନିଷ୍କିଞ୍ଜନ ମହାରାଜ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଫେରିଲା କୁଆଡ଼େ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ହେଇକି ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରି ଫେରୁଛି କ'ଣ ବା ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିଛି ବା ସେ ଗାଁ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଟିକେ ଆସିଛି, ଦେଖିଲା ନାଉରିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏକା ହିଁ ବସିଛି ସେ, ନଦୀଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା, ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି, କଥା ତ ହେବା ଦରକାର ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସହିତ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛି ବାବୁ, ଦେଖୁଛ ତ ନୌକା ଚଲାଉଛି। ଓ ନୌକା ଚଲାଉଛ, ହଉ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ ନା? ସେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିନି ବାବୁ, ମୁଁ ପଟ୍ଟାରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ। ବେକାର ହେଇଗଲା ତ ଜୀବନଟା, ବେକାର କରିଲୁ ଜୀବନଟା, ପୁରା 50% ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତୋର। ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଟିକେ କୁହେ ଆସିଛି ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି, ଶତକଡ଼ା 50 ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ବାବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତାର କିଛି ସମୟ ପଚାର, ଆଚ୍ଛା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ତ ଷାଠ ଟିକେ ଦରକାର, ତୋର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନା? ସେଇଟା କ'ଣ ବାବୁ? ସେ ପଚାରୁଛି ନା କିଛି କଳା ଗୋଟେ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ଭଲିବଲ୍ ଖେଳ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଏସବୁ କିଛି ଅଛି? କିଛି ଗୋଟେ ଚେସ୍, କ୍ୟାରମ୍, ବିଲିଆର୍ଡ଼ ନା ଏସବୁ କିଛି ଅଛି? କିଛି ଗୋଟେ କଳା, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ଯାହାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କି? ସୁଟର ଫୁଟ ଏସବୁ? କହିଲେ ଏସବୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ନୌକା ଚଲୁଛି ପିଲାଠୁ, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗଲା ଆଉ 10% ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାଦାଗିରି କରିପାରୁଛ ନା? ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଦରକାର, ଦାଦାଗିରି କରିବା ଦରକାର, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ମାରପିଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠିଯିବ, ତାର ବି ଖାତିର ଟିକେ ରହିବ, ପଇସା ପତ୍ର ନେବ। ନାଇଁ ବା ମୁଁ ଟିକେ ସରଳିଆ ଲୋକ, ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଆମ ବଂଶରେ ନା ଏସବୁ। ଗଲା ଆଉ 10% ନ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍ଗ, ରାଜନୀତି କରିପାରିବ ନା? କରୁଛ ନା? ରାଜନୀତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସାର୍ ରାଜନୀତି ଯଦି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ହୋଇଯିବ। କହିଲା ବାବୁ ସିଏ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଡର ଲାଗୁଛି, ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିବି? ନା ବେକାର ହେଇଗଲା ତ ଜୀବନଟା, ଏମିତି ବି 60-80% ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା, ନୌକା ଟଳମଳ ହେଲା। ସେ ପଚାରୁଛି ନାଉରିଆ, ବାବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବନି ଗାଡ଼ି? ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ତୁମେ ପହଁରା ଜାଣିଛ ନା? ସେଇଟା କ'ଣ ସୁଇମିଂ? ହଁ ପହଁରା ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତୁମ ଜୀବନଟା 100%, 100% ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ନୌକା ବୁଡ଼ିଯିବ, ତୁମେ ମରିଯିବ। ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ପହଁରି ପଳେଇଲା। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଗତରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଭଗବତ ଭଜନ ନାହିଁ, ତା'ର ହରିଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିରୋ କୁହାଗଲା, 100% ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଜୀବନଟା। ଭଲେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଅଛି ସିଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଭବସାଗର ପାର ହେବାର ପହଁରା, ଇଏ ସୁଇମିଂ ଆକୁ କୁହାଗଲା। ଏଇ ପହଁରା ଯିଏ ଶିଖିଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ କରି ଆଶ୍ରୟ ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ପହଁରି ପାରୁଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ସିଏ ଏ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ, ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ଏ ସଂସାର ଝଟକା ଆସିବ ନା, ଝଡ଼ ଆସିବ ସଂସାର, ସେ ଭିତରେ ଉବୁଟୁବୁ ଯାଛ ଭାସେ ମାୟାର ବେଶୀ ତକ୍ତି ଠାକୁର ଉବୁଟୁବୁ ଖାଇ ବସେ। କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଦୀପ ଏଇ ହେଉଛି ହଁ ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ କଖনোই କଳିତ ପଦ ହଇଆ ପତିତ ହନ ନା, ସେ କେବେ ପତିତ ହେବନି, କେବେ ତାର ପତନ ହେବନି। তিনি ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବେ ବିଚାରଣ କରିବା ଅନନ୍ୟ ଭଜନ ପ୍ରଭାବେ ସର୍ବପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ଭୂମିତେ ବାସ କରେନ। ସେ ଶରଣାଗତ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଉ, ସେ ଶରଣାଗତ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବେ ବିଚାରଣ କରିବା ଅନନ୍ୟ ଭଜନ ପ୍ରଭାବ, ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ କାହାରି ଭଜନ କରନ୍ତିନି, ଆଉ କାହାରି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତିନି, ଏକମାତ୍ର ଶରଣାଗତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ। ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ କର, ସର୍ବପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ଭୂମିତେ ବାସ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ
कल्याण भूमि बास करते माने भगवत धाम बास करते जो मैंने भगवत चिंतन करती वहाँ पर शरणागत होती से ब्रजरे ही बास करती धाम बास करती बोले से जो रुहतु तांकर कौन पतन ना तांकर कौन स्खलन ना। भागवत धर्मर अद्वितीय प्रभाव लौकिक इतर धर्म समय अभिव्यक्त है ना। ये भागवत धर्मर जो अद्वितीय प्रभाव माने आर जो महिमा ना भागवत धर्मर प्रभाव अद्वितीय आउ कई समकक्ष नुहति कई तुलना नुहति अतुलनीय नुहति। ये जो भक्ति धर्म आत्मार धर्म जो वैष्णव धर्म जो जीवर धर्म सनातन धर्म भागवत धर्मर जो प्रभाव आर जो अद्वितीय प्रभाव यहाँ जगत आउ जिते सब इतर धर्म अभिव्यक्त हो ना देखा जाए ये सब अन्य जिते सब धर्म अच्छी से धर्म यही प्रकार भागवत धर्म प्रभाव परिदृश्यमान हुए नहीं। भागवत धर्म अद्वितीय कहीं ये निर्भीक धर्म ये आखि बंद कर दौड़े पतन ना कहीं भगवान के द्वारा प्रणीत भगवान से तो संबंध ये पूरा संबंधीभूत धर्म ये यही धर्म को ही जाचन करिया दरकार। भागवत धर्म आश्रित प्रपन्न व्यक्तिर सहित तद इतर अन्य धर्माश्रित भक्तजनर तुलनीय है ना। जमी भागवत धर्म सहित अन्य धर्म भागवत धर्म प्रभाव सहित अन्य धर्मर प्रभाव को समकक्ष केवे नुहे बरं ये अंगी कहगला धर्म मान भितर सेमती भागवत धर्म जो आश्रित होती तो वैष्णव जो मैंने भक्त जो मैंने एमानकर सह अन्य धर्म जिते आश्रित जिते धर्मावलंबी मान सहित तुलनीय के हुवंती समकक्ष संभव नहीं क्या ये धर्म श्रेष्ठ ये धर्म आश्रित भक्त मान श्रेष्ठ। भागवत धर्म हूँ सबुठ श्रेष्ठ और भागवत धर्म आश्रित भक्त मान सर्वोत्कृष्टता कहगला। अन्य धर्मावलंबी जिते अच्छा भक्त से माने केवल भागवत धर्म आश्रित व्यक्ति मान सहित तुलनीय होती संभव नहीं। एपाई श्रेष्ठ कहला भगवान भक्त मान श्रेष्ठ कहुई जगत रे भगवत भक्त मान ही स्थान सर्वाग्र रखा जाए बाकी समस्ते पाहाच पाहाच तले रही गोटे गोटे श्लोक या नास्ताय नरराजन न प्रमाद करहि चे धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेत पते देय श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरिर्भक्ति उत्पाद ऐव कल्पते तावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्यते जावता मत्कथा श्रवणादौ श्रद्धा जावन्न जायते। बोल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जनिता जय गौर जनिता जय गौर जय गुरुदेव सुल गुरुदेव जय प्रभुपाद सुल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल 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 जय जय गुरु गुरु गंधर्व क्या की धरी राधा कुंज बिहारी राधा माधव राधा मदन मंज की जय 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 पूज्य पातिदेव विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय नितला विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज की जय नितला विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय अवधूत कुल चूड़ामणि गुरु किशोर बाबा जी महाराज की जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय गौड़ी वदन वैष्णव सर्वमन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय आनंद कुटी वैष्णव बंद की जय निताय गोपीनानंद।